दर्शक बंधु भारतर राष्ट्रपति आम आज जानिबा भिडियो रे आरंभरू आज पर्यंत केते जन राष्ट्रपति रहिचंती एवं राष्ट्रपतिंकर प्रथमरू नाम जानिबा तांकर जन्म को राज्य रे हेछि जानिबा तांकर कार्यकाल प्रथमरू केबे केउ मसियारू आरंभ होई केउ मसिया पर्यंत शेष होइछि जानिबा तांकर जन्म तारीख एवं तांकर मृत्यु तारीख एवं कार्यकाल समय रे क्यों क्यों बड़ बड़ घटना सब घटी आलोकपात करवा। दर्शक बंधु ये भिडियोटी को आम प्रथम आरंभ करने पूर्व मुझे दुई भाग में विभक्त करुच्ची। प्रथम भाग में जाना गोटे राष्ट्रपति होगापाई कौन कौन सब योग्यता थिले जड़े राष्ट्रपति हो पारे यह सहित जाना राष्ट्रपति निर्वाचन हुए निर्वाचन प्रक्रिया सब कौन रही प्रथम पार्ट में जाना एवं द्वितीय पार्ट में आम नजर पकेबा जड़े राष्ट्रपति आरंभ राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति किए अच्छा द्वितीय किए अच्छा तृतीय किए अच्छा यहीपरि आज पर्यंत द्रौपदी मुर्मू पर्यंत जानिबा जे केते जन राष्ट्रपति एवं केउ समय बा केउ पीरियड फास्ट राष्ट्रपति ना सेकेंड राष्ट्रपति ए सब जानिबा। तेज चलते आम डेरी करबानी आज सुंदर भिडियो को आरंभ करना शेष पर्यंत देखिए भिडियो भल लगे गोटे निहाती लाइक करेंगे। तेज चलतु भिडियोटी आरंभ करवा। दर्शक बंधु एवं नजर पकेबा भारतर राष्ट्रपति होगापाई कौन कौन सब योग्यता रहिबा दरकार। प्रथम नजर पकेबा प्रथम से भारतर नागरिक होइथिबा दरकार द्वितीय तांकु 35 वर्ष किंबा तदुर्ध बयस होइथिबा दरकार से लोकसभा सदस्य हेबाकू योग्य थिबा दरकार राष्ट्रपति प्रार्थी कौनसी लाभकारी संस्था रे नथिबे तेबे जानि पारले ए जिनस थिले जागी राष्ट्रपति होई परिबे। एबे हमें जानिबा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपति किपरि भाबरे निर्वाचित होइथांती राष्ट्रपति निर्वाचन रे किए दियंती वोट केमिति निर्वाचित हुअंती राष्ट्रपति केमिति निर्वाचित हुअंती राष्ट्रपति आसु नजर पकेबा। प्रथम संविधान आर्टिकल 55 अनुसार एक इलेक्टोरल कॉलेज बा निर्वाचनी सभा भोट दे राष्ट्रपति को निर्वाचित करिथाए। एबे देखिबा द्वितीय पॉइंट एथिरे सबु राज्यर सबु सांसद और विधायक रही थांती। एबे देखिबा तृतीय पॉइंट यह दिल्ली और पुडुचेरी सांसद और विधायक माने मध्य ए इलेक्टोरल कॉलेज रे शामिल होइथांती। एबे देखिबा चतुर्थ राष्ट्रपति निर्वाचन पाई मोट मतदाता संख्या हेउची 4809 पांच एथिरे 776 जन सांसद और 4033 विधायक रही थांती। 6 नंबर पॉइंट रे अछि राज्यसभा 233 सांसद और लोकसभा 543 सांसद को राष्ट्रपति निर्वाचन रे वोट देवार अधिकार मिलता है। 7 नंबर पॉइंट रे देखंतु सांसद माने संसद रे ही सेमानकर वोट देइथांती। सेहिपरि 8 नंबर पॉइंट रे देखंतु अन्य पक्ष रे विधायक माने निज निज राज्यर विधानसभा रे एथिपाई वोट देइथांती। राष्ट्रपति साधारण लोकक द्वारा निर्वाचित न होई सांसद और विधायकों द्वारा होइथांती। सांसद और विधायकों पाई वोट संख्या अलग नजर पकांतु प्रति एमपी का वोट संख्या होउची 700 एवं प्रति विधायक वोट संख्या सही राज्यर लोक संख्या अनुसार स्थिर हुए। यह को स्थिर करंती निर्वाचन कमिशनर। एबे आसंतु नजर पकेबा आम भारतर राष्ट्रपति तालिका 1950 रु 2023 पर्यंत। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। प्रथम राष्ट्रपति किए अटंती श्री राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद हेउचंती भारतर प्रथम राष्ट्रपति अटंती। एबे देखिबा तांका जीवन काल। राजेंद्र प्रसाद 3 डिसेम्बर 1984 मसीह जन्मग्रहण करते 28 फेब्रुआरी 1963 मसीह इहलीला संवरण करते। कार्यकाल देखा तेज 26 जानुआरी 1950 रु 13 मई 1962 पर्यंत से राष्ट्रपति भाव में कार्य करते। एवं नजर पकेबा से हेउचंती भारतर एकमात्र राष्ट्रपति जी 2 थर एही पद पर निर्वाचित होइथिले। श्री राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष राष्ट्रपति भाव में कार्य करते। नेहरू नेतृत्वाधीन भारतर मध्यवर्ती कालीन सरकार 12 जनिया मंत्रिमंडल रे से खाद्य और कृषि मंत्री हिसाब रे काम करते। जीवतराम कृपालिनी परे 17 नवेम्बर रे से तृतीय थर कांग्रेस प्रेसिडेंट होइथिले। 1911 रे विधिवत भाव में कांग्रेस रे जोग देले एवं 1920 रे असहयोग आंदोलन रे जोग देइथिले। ताको 1962 रे भारत रत्न पुरस्कार सम्मान रे सम्मानित करा जाइथिला। एबे देखिबा पिता माता एवं से केउठारे जन्मग्रहण करथिले। ताका पिता का नाम थिला महादेव सहाय पहलवानी एवं माता थिले कामेश्वरी देवी। जन्म तांकर बेंगालुरु रे होइथिला एवं मृत्यु बिहार रे। एहा परे रहिचंती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतर द्वितीय राष्ट्रपति अटंती। जे जीवन काल देखिबा तेबे 1888
ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବୀରସ୍ୱାମୀ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୀତାମା। ଆମ ଦେଶରେ ସର୍ବତ୍ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନଟି ହେଲା ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି। ଜଣେ ପ୍ରଜ୍ଞାଦୀପ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ, କୁଶଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ତଥା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପରିଚିତ। ଏବେ ଦେଖିବା କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ଚେନ୍ନାଇ ନଗରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 40 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ତିରୁତ୍ତାନି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 13 ମଇ 1962 ଠାରୁ 13 ମଇ 1967 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତୁଲାଇଥିଲେ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ 2 ଥର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, 1954 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ। ଜାକିର ହୁସେନ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏବେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ। 1897 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 8 ତାରିଖ ଦିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1969 ମସିହା ମେ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦେଖିବା ତେବେ 13 ମେ 1967 ମସିହା ଠାରୁ 3 ମେ 1969 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାରତର ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କମ୍ ଦିନ ଥିଲା। ସେ କେବଳ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ 1962 ମସିହା ଠାରୁ 1967 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀ ହୁସେନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ 1957 ମସିହାରୁ 1962 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିହାରର ରାଜ୍ୟପାଳ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ 1963 ମସିହାରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଭିଭି ଗିରି। ଭିଭି ଗିରିଙ୍କ ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ବରାହଗିରି ଭେଙ୍କଟଗିରି। ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତର 4ର୍ଥତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ। ଜୀବନକାଳ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ 10 ଅଗଷ୍ଟ 1894 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବରହମପୁରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଭିଭି ଗିରି ଓ 24 ଜୁନ 1980 ମସିହାରେ ମାଡ୍ରାସଠାରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦେଖିବା ତେବେ 3 ମେ 1969 ଠାରୁ 20 ଜୁଲାଇ 1969 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏତେ କମ୍ ଦିନ କାହିଁକି ନା ଭିଭି ଗିରି ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭିଭି ଗିରିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ 24 ଅଗଷ୍ଟ 1969 ଠାରୁ 24 ଅଗଷ୍ଟ 1974 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାତି ଭିଭି ଗିରି ଶଙ୍କର ଚେନ୍ନାଇ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଥିଲେ। ଏହାପରେ 1975 ମସିହାରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଭିଭି ଗିରିଙ୍କୁ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି ଫଖରୁଦ୍ଦିନ ଅଲି ଅହମଦ, ଯିଏକି ଭାରତର 5ମତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଫଖରୁଦ୍ଦିନ ଅଲି ଅହମଦ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଉପରେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 13 ମେ 1905ରେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଓ 11 ଫେବୃଆରୀ 1977ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦେଖିବା ତେବେ 24 ଅଗଷ୍ଟ 1974 ମସିହା ଠାରୁ 11 ଫେବୃଆରୀ 1977 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏମିତି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସାମରେ ରହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ଥିଲେ ଆସାମରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଫଖରୁଦ୍ଦିନ ଅଲି ଅହମଦ। ସେ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ମିତ୍ର ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଫଖରୁଦ୍ଦିନ ଅଲି ଅହମଦଙ୍କ ପରେ କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ? ବିଡି ଜତି। ବିଡି ଜତି ହେଉଛନ୍ତି ଫଖରୁଦ୍ଦିନ ଅଲିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବିଡି ଜତିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟବାହକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଦେଖିବା ତେବେ ବିଡି ଜତିଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଲା ବାସଫା ଧନପା ଜତି। ବିଡି ଜତିଙ୍କର ଜନ୍ମ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1912 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7 ଜୁନ 2002 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। 89 ବୟସରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 11 ଫେବୃଆରୀ 1977 ଠାରୁ 25 ଜୁଲାଇ 1977 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟବାହକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
भाव कार्य करते। यापर राष्ट्रपति होते नीलम संजीव रेड्डी जी कि भारतर 6ष्ठतम राष्ट्रपति थिले। तांकर जन्म 19 मे 1913 मसीह आंध्र प्रदेश रे होइतिला और 1 जून 1996 मसीह कर्णाटकर बैंगलोर ठारे से मृत्युवरण बा इहलीला संवरण करथिले। जदि आमे देखिबा तांकर कार्यकाल तेबे 25 जुलाई 1977 मसीहा ठारू 25 जुलाई 1982 मसीहा पर्यंत से राष्ट्रपति भाव कार्य करथिले। तांकर बहुत दिन पॉलिटिकल कैरियर थिला। से जातीय कांग्रेस पार्टी रे थिले। से थिले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र स्टेट। से दुई थर लोकसभा स्पीकर थिले। से राष्ट्रपति हेबा पूर्वरो यूनियन मिनिस्टर थिले। एबे आसंतु देखिबा परवर्ती राष्ट्रपति की अछंती। परवर्ती राष्ट्रपति अछंती ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह हेउचंती भारतर 7मतम राष्ट्रपति थिले। जदि हम जीवन काल देखिबा तेबे 5 मई 1916 मसीह फरीदकोट ठारे जन्मग्रहण करथिले जैल सिंह। तेबे 25 डिसेम्बर 1994 मसीह एक कार दुर्घटना से निज जीवन हराइथिले। एबे आसंतु देखिबा तांकर कार्यकाल देखिबा जदि 25 जुलाई 1982 मसीहा ठारू 25 जुलाई 1987 मसीहा पर्यंत से भारतर 7मतम राष्ट्रपति भाव कार्य तुलाइथिले। ज्ञान जैल सिंह राष्ट्रपति थिबा समय ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी निधन और सिख दंगा भली घटना घटिथिला। 1980 मसीह सप्तम लोकसभा निर्वाचन जीतिथिले। परे इंदिरा गांधी सरकार रे गृह मंत्री भावे जोग देइथिले। इति मध्यरे से केंद्र सरकार बहुत गुरुत्वपूर्ण विभाग रे मध्य थिले। दर्शक बंधु नजर पकांतु जैल सिंह जेतेबेले राष्ट्रपति होइतिले ता पूर्वरु से पंजाब रो मुख्यमंत्री थिले। एबे आसंतु देखिबा परवर्ती राष्ट्रपति की अछंती। एहा परे अछंती श्री रामस्वामी वेंकटरामन। रामस्वामी वेंकटरामन 8मतम राष्ट्रपति अटंते। देखिबा तांकर जीवन काल 4 डिसेम्बर 1910 मसीह तामिलनाडुर तांजोर ठारे जन्म ग्रहण करथिले। 27 जनवरी 2009 मसीह तांकर परलोक घटितिला। से जने स्वाधीनता संग्रामी, आईनजीवी और राजनेता थिले। जदि आम देखा से 1942 रे भारत छाड़ आंदोलन में जोगदे 2 वर्ष कारावरण करथिले। दर्शक बंधु नजर पकांतु 1977 रे मद्रास दक्षिण आसन लोकसभा को निर्वाचित होई इंदिरा गांधी सरकार रे अर्थमंत्री दायित्व ग्रहण करथिले। परे 1983 रे से प्रतिरक्षा मंत्री होइतिले। दर्शक बंधु आपण माने जानिथिबे मिसाइल मैन भाबे परिचित अब्दुल कलाम को से महाकाश कार्यक्रम क्षेपणास्त्र कार्यक्रम को आनिथिले। से 1984 मसीह उपराष्ट्रपति और 1987 मसीह भारतर राष्ट्रपति भाव निर्वाचित होइतिले। 2009 मसीहा जनवरी मास 27 तारिख रे तांकर परलोक घटितिला। एबे आसंतु देखिबा परवर्ती राष्ट्रपति की अछंती। परवर्ती राष्ट्रपति अटंती शंकर दयाल शर्मा। श्री शर्मा भारतर 9मतम राष्ट्रपति अटंती। जदि तांका जीवन काल देखिबा तेबे शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 मसीह भोपाल मध्य प्रदेश रे होइतिला एवं 26 डिसेम्बर 1999 मसीह नुआ दिल्ली ठारे तांकर मृत्युवरण घटितिला। श्री शर्मा भारतर राष्ट्रपति हेबा पूर्वरु से भोपाल मुख्यमंत्री थिले। एबे आसंतु देखिबा तांकर कार्यकाल। जदि आम कार्यकाल देखा तेज 25 जुलाई 1992 ठारू 25 जुलाई 1997 मसीहा पर्यंत से भारतर राष्ट्रपति भाव कार्य तुलाइथिले। एबे देखिबा परवर्ती राष्ट्रपति की अछंती। एहा परे अछंती के.आर. नारायण। के.आर. नारायण हेउचंती भारतर 10मतम निर्वाचित राष्ट्रपति। जदि आम तांका जीवन काल देखिबा तेबे तांका जन्म 27 अक्टोबर 1920 मसीह केरल राज्य में होइथिला। श्री नारायणकर 9 नवेम्बर 2005 रे नुआ दिल्ली ठारे तांकर 85 वर्ष बयस रे मृत्यु होइथिला। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा के.आर. नारायणकर कार्यकाल विषय रे। 25 जुलाई 1997 ठारू 25 जुलाई 2002 मसीहा पर्यंत से भारतर 10मतम राष्ट्रपति भाव में कार्य तुलाइथिले। से भारतर राष्ट्रपति हेबा पूर्वरु 1992 मसीहा ठारू आरंभ करी 1997 मसीहा पर्यंत उपराष्ट्रपति थिले। एबे देखिबा परवर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम भारतर 11तम राष्ट्रपति थिले। जदि तांका जीवन काल देखिबा तेबे 15 अक्टोबर 1931 मसीह तामिलनाडुर रामेश्वर गाँव रे एक गरीब मुसलमान परिवार रे होइथिला। तांका पूरा नाम थिला अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तांका बापांको नाम थिला जैनुलाब्दीन और मां को नाम थिला आसियाम्मा। अब्दुल कलाम परिवार को सहायता करिबा पई स्कूल जिबा बयस रे भी काम करुथिले। से घर घर जाई खबर कागज देउथिले। तेबे आसंतु नजर पकेइबा तांकर राष्ट्रपति कार्यकाल। तेबे कार्यकाल देखिबा जदि से भारतर 11तम राष्ट्रपति भाबे 2002 जुलाई 25 तारिख ठारू 2007 जुलाई 25 पर्यंत
ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏପିଜେ ଅବ୍ଦୁଲ କଲାମ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୀବନ ଦେଖିବା ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ଓ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ ବିକଶିତ କରିବାରେ ଅବ୍ଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଭାରତର ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ। 1998 ମସିହା ପୋଖରାନ 2 ପରମାଣୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷଣରେ ସେ ନିଭାଇଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। 1974 ମସିହା ପରେ ଏହା ଥିଲା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରମାଣୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷଣ। ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1997 ମସିହାରେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ପୁରସ୍କାର ଭାରତ ରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଭାରତ ରତ୍ନ ନୁହେଁ, 1981 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି 1990 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ। ସେହିପରି 1997ରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 1998ରେ ଅବ୍ଦୁଲ କଲାମଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବୀର ସବରକର ପୁରସ୍କାର। ଅବ୍ଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଶିଲଂ ସ୍ଥିତ ବେଥଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ 27 ଜୁଲାଇ 2015ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ। ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର 12ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 19 ଡିସେମ୍ବର 1934ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦେଖିବା ତେବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 25 ଜୁଲାଇ 2007 ଠାରୁ 25 ଜୁଲାଇ 2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାରତର 12ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 27 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସଭ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 1962 ମସିହାରେ ଏଡଲାବଡ଼ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 1962ରୁ 1978 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। 1985 ମସିହାରେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଏବଂ 1986 ମସିହାରେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଉପସଭାପତି ହୋଇ 1988 ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। 2004 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ କାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇ ସେ 2012 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ। ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଭାରତର 13ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଦେଖିବା 1935 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବୀରଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମଫସଲ ଗ୍ରାମ ମିରାଟି ଠାରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କଦମ କିଙ୍କର ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ 11 ଡିସେମ୍ବର 1935 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ 31 ଅଗଷ୍ଟ 2020 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। 25 ଜୁଲାଇ 2012 ମସିହା ଠାରୁ 25 ଜୁଲାଇ 2017 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1952 ମସିହା ଠାରୁ 1964 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ବୀରଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଥିଲେ। 1998 ମସିହାରୁ 1999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଣବଙ୍କୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ମୁଖାର୍ଜୀ 1969ରେ ସେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ 1975, 1981, 1993 ଏବଂ 1999 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1973ରେ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ତାଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। 1982 ମସିହାରୁ 1984 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। 2009ରେ ସେ ପୁନଃ ସେଠାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସରକାରରେ ସେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଅର୍ଥ ଏବଂ ବହିର୍ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର 14ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଦେଖିବା ତେବେ ସେ ଅକ୍ଟୋବର 1, 1945ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁରର ଦେହାତ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ କୃଷକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ କୋବିନ୍ଦ କାନପୁର ନଗର BNSDରେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍, DAV କଲେଜରୁ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସ୍ନାତକ ଏବଂ DAV ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଇନରେ ସ୍ନାତକ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦେଖିବା 25 ଜୁଲାଇ 2017 ଠାରୁ 25 ଜୁଲାଇ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ 1998ରୁ 2002 ସେ ବିଜେପି ଦଳିତ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କୋଲି ସମାଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଦଳୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। 8 ଅଗଷ୍ଟ 2015ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିହାରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ।
हरिद्वार गंगातट में कुष्ठरोगी सेवा पाई उत्सर्ग संस्था दिव्य प्रेम सेवा मिशन आजीवन संरक्षक अटंती। जदि आम देखा से वकिलाती वृत्ति आपणाई दिल्ली में आईन अभ्यास करुले 2017 मसीहा जुलाई 17 में अनुष्ठित होगाकु राष्ट्रपति निर्वाचन पर जून 19 2017 में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तांकु भारतर राष्ट्रपति प्रार्थी भाव घोषणा करथिले। एबे आसंतु देखिबा परवर्ती राष्ट्रपति किए अछंती। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू हेउचंती भारतर 15तम तथा वर्तमान राष्ट्रपति। दर्शक बंधु, द्रौपदी मुर्मू भारतर राष्ट्रपति हेबारे से प्रथम आदिवासी महिला। जदि आम नजर पकेबा तेबे द्रौपदी मुर्मू 1958 मसीहा जून मास 20 तारिख में ओडिशार मयूरभंज जिला स्थित बाईदापोसी ठारे एक सांताली परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। एबे आसंतु देखिबा तांकर कार्यकाल जदि देखिबा 25 जुलाई 2022 ठारू द्रौपदी मुर्मू भारतर राष्ट्रपति भाव में वर्तमान कार्यरत अछंती। से भारतीय जनता पार्टी दलीय प्रार्थी भाव मयूरभंज जिलार रायरंगपुर 2 थर 2000 मसीहा और 2004 रे ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होइथिले। दर्शक बंधु, जदि आम नजर पकेबा से झारखंड राज्यपाल भाव में 18 मई 2015 ठारू 12 जुलाई 2021 पर्यंत से राज्यपाल हिसाब से कार्य तुलाइथिले। दर्शक बंधु, से बिजु जनता दल एवं भारतीय जनता पार्टी संयुक्त शासन बेले से वाणिज्य एवं गमनागमन विभाग में स्वाधीन मंत्री भाव 2000 मार्च 6 रु 2002 अगस्त 6 पर्यंत कार्य करथिले एवं मत्स्य और पशु संपद विभाग में मंत्री भाव 2002 अगस्त 6 रु 2004 मई 16 पर्यंत कार्य करथिले। ओडिशा विधानसभा द्वारा 2007 वर्ष पाई श्रेष्ठ विधायक भावे नीलकंठ सम्मान रे सम्मानित होइछंती द्रौपदी मुर्मू। तेबे दर्शक बंधु, द्रौपदी मुर्मू का विषय रे संपूर्ण तथ्य बा संपूर्ण एक सेपरेट वीडियो जो डिटेल वीडियो आसीबो यदि चाहउछंती तबे निहाती भाबे कमेंट माध्यम रे जणाइबे जोथिरे तांकर पारिवारिक राजनैतिक शिक्षागत एवं तांकर जीवन रे घटिथिबा अनेक प्रकार घटना को मु से वीडियो रे उपस्थापन करिबी एवं विभिन्न प्रकार राष्ट्रपतिंकर वीडियो आपण माने आज रे वीडियो रे देखिले कियो केउ मसिया पर्यंत कार्य थिले तांकर जीवन विषय रे। जदि तांका विषय कौन राष्ट्रपति विषय में आप सेपरेट वीडियो चाहते निहाती भाव कमेंट रे आपण माने लिखिबे। आज वीडियो आपण मानको भल लागितले निहाती गोटे लाइक करदेबे। तेबे आगामी दिन में एपरि सुंदर सुंदर वीडियो देखिबा चैनल को निहाती सब्सक्राइब करी बेल आइकन क्लिक करदेबे। तेबे रहउची फोन देखा एक सुंदर वीडियो सहित विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ, जय हिंद, धन्यवाद।